آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम ख़वातीन और मेरी दीनी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज किया है। ईमान का मिल जाना बड़े ही सुरूर और फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। लेकिन ये ईमान की नेमत हमारे पास बाकी रहे, ये बढ़ती रहे और मरते दम तक ये कायम रहे, हम इस पर इस्तिक़ामत रहें, ये बहुत ही फ़िक्र की बात है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान को ताज़ा करते रहा करो, जद्दिदु ईमानकुम। क़ीला व कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना? क़ाल अक़सिरु मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया सहाबा ने किस तरह ईमान को ताज़ा करते रहा करें? फरमाया इस तरह करते रहा करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से बोलते रहा करो, यानी अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की किबरियाई को दूसरों से दावत में खूब बोला करें, ताकि अल्लाह ताला हमें जो है हमारा ईमान पुख्ता मजबूत करते रहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी शरीफ बहुत बड़ी किताब है, उसमें सबसे पहला जो बाब बांधा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही बात, अल ईमान यजीद व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। तो उलमा ने लिखा है कि जब ईमान की मेहनत होती है, ईमानी माहौल में इंसान रहता है, या अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी जब तालीमी माहौल में, फरिश्तों के माहौल में और जो है यह दीनी मजलिसों में, कुरान की तिलावत में, ज़िक्र अज़कार में, दीन की मुज़ाकरों में लगा रहता है, लगी रहती है, तो ईमान इसका बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जब ईमानी माहौल इसे नहीं मिलता तो इसका ईमान घट जाता है। ईमान यज़ीद व यनक़ुस, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। माहौल मिलता है, ईमान बढ़ जाता है, जब माहौल नहीं मिलता ईमान घट जाता है। আমরা কথা বলি বসে আলহামদুলিল্লাহ মেহমান খুতবার পরে এরকম বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে সম্মানিত মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমানের মতো দৌলত দান করছে। এই জন্য ঈমান বহুত বড় দামি জিনিস, কিন্তু জিনিস ঈমান নিয়ে যে ব্যক্তি মারা যাবে তার জন্য তো বড় খুশখবরি রয়েছে। মানে ঈমান সারা যে মারা যাবে তার জন্য তো দুঃখের খবর। এই জন্য বলে যে ঈমানকে কি করা, ঈমানের মেহনত করা, ঈমানকে তাজা রাখা, ঈমানকে তাজা করা। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ ঈমানকে কিভাবে তাজা করবো? বলো বেশি বেশি বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার উদ্দেশ্য হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাওয়াত দেওয়া। হ্যাঁ, বলে এরকম নিজে এরকম অন্যকে দাওয়াত দিব, নিজের যারা এরকম ভাবে আওলাদ আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, সবাইকে এরকম কি করবো, ঈমানের দাওয়াত দিব, তো ঈমান কি হবে, ঈমান বাড়বে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঈমান বাড়ে এবং কমে।
বলে ইমান কিভাবে বাড়ে, ইমান কিভাবে বাড়ে? বলে ইমান পরিবেশের দ্বারা বাড়ে, ইমান পরিবেশের দ্বারা আবার কমে। ইমানের পরিবেশে যখন মানুষ থাকে, ইমানের মধ্যে যখন এই আমলের মধ্যে থাকে, মানুষ যখন এরকম ইমানের দাওয়াত দেয়, বলে এরকম আমলের দাওয়াত দেয়, নামাজ পড়ে, জিকির করে, তেলাওয়াত করে, তো এই পরিবেশে যখন মানুষ থাকে তো মানুষের ইমান এরকম কি করে, মানুষ ইমান বাড়তে থাকে। আবার যখন এরকম মুখাল্লেফ পরিবেশের মধ্যে যায়, যেখানে নামাজ কালাম নাই, ইমানের আলোচনা নাই, দুনিয়ার আলোচনা, জবের আলোচনা, বলে এরকম ভাবে খারাপের আলোচনা, বলে সেখানে ইমান কমতে থাকে। বলে এই জন্য ইমান বাড়ে আর কমার মধ্যে হলো দেখি ইমানের পরিবেশের মধ্যে গেলে ইমান বাড়ে, আর পরিবেশ ছাড়া হলে বলে ইমান এরকম কমতে থাকে। दावत की मेहनत, यही मेहनत अल्लाह ने दी है। इस मेहनत की हम कदरदानी करें। इस मेहनत के ज़रिए से यह बात चलाई जा रही, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बच्चियों में, पूरे आलम के किनारे कराने में ये बात चलाई जा रही है कि जो अल्लाह ने हमें ईमान का नूर बचपन में दिया था, वह ईमान का नूर हमारा मान पड़ जाता है अगर हमारे घर में दीनी माहौल नहीं होता, ईमानी हल्के नहीं होते, ईमानी मुज़ाकरे नहीं होते, घर में जो है तालीम के मुज़ाकरे नहीं होते, तालीम के हल्के नहीं होते, तो ईमान मान पड़ जाता है, उसकी रोशनी धम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और जब ईमानी हल्के घरों के अंदर होते हैं, ईमानी मुज़ाकरे होते हैं, तो ईमान बढ़ जाता है, ईमान बढ़ता रहता है, बढ़ता है, यहाँ तक कि अमल पर खड़ा कर देता है, यहाँ तक कि अल्लाह के सामने खड़े होने का आखिरत में यकीन पैदा हो जाता है। और इसी चीज़ की तैयारी के लिए दुनिया के अंदर आए। इसलिए कहा जाता है हर घर में ये मुज़ाकरे। सहाबा कराम के आप घरों के हाल देखें, उधर सहाबा कराम जो है मस्जिदों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सुनते, अल्लाह की आयतें आसमान से नाजिल होती, और उधर सहाबा कराम अपने घरों में पहुँचते और बताते आज ये कुरान की ये आयत नाजिल हुई। और घर की तालीम में, घर की मजलिस में जैसे ही बात आती, उनके औरतों में पर्दा आता, उनके मर्द हज़ार बुराई से बचते और झूठ से बचते, परहेजगारी आती, और जो है तमाम कमियों से, बुराइयों से बाज आ जाते। क्यों? इसे उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से आए और घर में तालीम का माहौल जिंदा किया। इसलिए हम ये बात मर्दों से भी कही जाती है कि मर्द अपने घर के अंदर हल्के में, मुज़ाकरे में बैठे, और ये मर्द अपनी मस्जिद में हल्का ईमानी हल्का लगाएं, तालीम का हल्का लगाएं। वैसे ही हर घर की मस्तूरात भी जिम्मेदार हैं कि घर में तालीम के हल्के का वक्त हो, उस घर में तालीम की जाए, और तालीम इस अंदाज में हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पढ़े जाएँ, समझाने के अंदाज में कि हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी सहाबिया जैसी हो जाए, हमारी ज़िंदगी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली ज़िंदगी बन जाए, हमारी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली ज़िंदगी बन जाए। इस तरह की हमारी ज़िंदगी, जब उनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे, जब उनकी ज़िंदगी हम पढ़ेंगे, जब हमारी जो तालीम के हल्कों में ये बात आएगी, तो हमारे अंदर शौक़ पैदा हो कि हाँ हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है, क्योंकि वही हमारे लिए मेयार है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए जो है हमारा एग्जाम्पल, नमूना है। इसलिए हम उनके मुज़ाकरे और उनकी बातें और उनकी जो है तालीम के अंदर उनके जो है उनके अक़वाल को हम पढ़ें, उनकी सीरत को हम पढ़ें, ताकि उसके ज़रिए से हमारी औरतों में, हमारे बच्चे बच्चियों में वो शौक़ पैदा हो कि हम भी दीन इस्लाम के लिए ज़िंदा रहेंगे, और हम भी दीन इस्लाम के लिए जो बाजी आएगी उस बाजी को हम जो है उस बाजी के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए हर घर के अंदर ये कहा जा रहा कि ईमानी मुज़ाकरे हों, दीनी माहौल हो, तालीम का माहौल हो, तालीम के हलक़े हों, किताबें पढ़ी जा रही हों, ताकि हमारी ईमान रोज़ाना बढ़ता रहे। वरना बाहर का माहौल कुफ्र शिर्क का ऐसा माहौल है, यहूद व नसारा ने ऐसा माहौल दे दिया, मोबाइल के ज़रिए से, टीवियों के ज़रिए से, इन खुराफात के ज़रिए से ऐसा माहौल हमारे घरों के अंदर पहुंचा दिया। अगर हमारा एक बच्चा भी अगर घर की तालीम में नहीं बैठ रहा, तो फरमाया हज़रत मौलाना साहब ने, एक बच्चा तालीम में जो नहीं बैठ रहा, उस बच्चे के ज़रिए से यहूदियत घर में पहुँच सकती है और आपको एहसास भी नहीं होगा। আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত মেহমান বলেছেন যে ঈমান তো বহুত বড় দামি জিনিস, বহুত বড় কিমতি জিনিস। এই ঈমান আমার মধ্যে এবং পুরো আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে কি করে আসে, এই জন্য তো ঘরের মধ্যে এরকম তালিমের পরিবেশ, ঈমানের আলোচনার দরকার। তো এই জন্য ঈমান আলোচনা যখন ঘরের মধ্যে থাকবে, তো এরকম ভাবে ঘরের মধ্যে এরকম ভাবে ঈমান জিন্দা, আমার ঈমান জিন্দা হবে, আমার যারা আওলাদ আছে, পর্যন্ত আছে, তাদেরও ঈমান জিন্দা হবে। এই জন্য বলে ঘরের মধ্যে এরকম তালিমের পরিবেশ কায়েম করা দরকার। ঘরের মধ্যে যখন এরকম ঈমানের পরিবেশ কায়েম হবে, তালিমের পরিবেশ কায়েম হবে, ঘরের মধ্যে এরকম দিনদারি জারি হবে, দিনের ফেজা কায়েম হবে। আর ঘরের মধ্যে যখন এরকম ভাবে ঈমান, এরকম তালিম হবে না, আলোচনা হবে না, তো এরকম ভাবে গায়ের আলোচনা হবে, তো এরকম ভাবে বদদিনী ঘরের মধ্যে আসবে। বলে আমাদের তো এরকম ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতেন, এরকম সাহাবায়ে কেরামকে এরকম মসজিদের মধ্যে এরকম দিনের শিক্ষা দিতেন, এরকম আসমান থেকে যে ওহী আসতো এগুলি সাহাবায়ে কেরামকে শোনাইতেন। তো সাহাবায়ে কেরাম ঘরের মধ্যে যায় এগুলি তাদের বিবি বাচ্চাদেরকে শোনাইতেন, তো তারা এগুলি মস্ক করতো, তো তাদের মধ্যে এরকম দিনের ফেজা, আমলের ফেজা কায়েম হয়ে যেত, তারা এরকম ভাবে আমলের মধ্যে উঠতেন, তাদের ঈমান এরকম বাড়তো, ঈমান মজবুত হয়তো। তদ্রূপ আমাদের আদর্শ তো হলো সাহাবায়ে কেরাম,
আমাদের আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম। তো সাহাবায়ে কেরামের মা বোনরা কিরকম ছিলেন, বলে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিরকম ছিলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিরকম ছিলেন, কিভাবে তারা এরকম ভাবে ইমানের উপরে জমছেন, কিভাবে এরকম ভাবে মজবুত ছিলেন, তারা কি আমল করছেন, তারা আমাদের আদর্শ। তো তাদের আদর্শকে আমাদের জিন্দেগিতে নিয়ে আসা, এই জন্য এরকম ভাবে তালিমের কোনো বিকল্প নাই। প্রত্যেকের ঘরের মধ্যে এরকম তালিম হওয়া, তালিমের দ্বারা যখন তালিম হয় সেখানে এরকম দিনদারি জারি হয়, আর যেখানে তালিম হয় সেখানে এরকম বদদিনী চলে আসে। তো আমাদের ঘরের মধ্যে যদি আমাদের বাচ্চারা কি করে, বলে আমাদের ঘরের মধ্যে যদি একজন বাচ্চা এরকম তালিমে না বসে, তো তার দ্বারা এই ইহুদ নাসারাদের যে তরিকা আছে, মোবাইল, এরকম টেলিভিশন, গান বাজনা, এইগুলি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেবে এক বাচ্চার দ্বারা। এই জন্য সমস্ত বাচ্চা বাচ্চারা যাতে এরকম ভাবে তালিমের মধ্যে বসে, এবং সকলেই যে পরিবারের সকলেই যেন তালিমের মধ্যে বসে, সকলের মধ্যে যেন দিনদারি চলে আসে, এই জন্য সকলের ফিকির করা থাকে, এবং তাদেরকে তালিমের ফাজাইল বলে বলে, দিনের ইমানের ফাজাইল বলে বলে, ইমানের প্রয়োজনতা বলে বলে তাদেরকে এরকম ইমানের মজলিসে বসানো, তালিমের মজলিসে বসানো আমাদের সকলেরই দরকার। এটাই সাহাবায়ে কেরাম করছেন। হযরত মাওলানা সাদ সাহেব বলেন যে এক বাচ্চা যদি এরকম কি করে, বলে এক বাচ্চা যদি এরকম ভাবে তালিমে না বসে, তো তার দ্বারাই এরকম বদদিনী ঘরের মধ্যে ঢুকবে। इसलिए हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि अपने घरों के अंदर वो तालीम का हल्का कायम करें। तालीम का हल्का कायम होगा तो फरमाया, एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जिस घर में तालीम के हल्के कायम होंगे, जहाँ दीनदारी होगी, जहाँ कुरान की तिलावतें होंगी, जहाँ ज़िक्र अस्कार होंगे, जहाँ ईमान सीखने के हल्के होंगे, ऐसे घर फरिश्तों की नज़र में ऐसे चमकते हैं जैसे हमारी नज़र में आसमान से सितारे चमकते हैं। फरमाया इस तरह ये घर चमक रहे होंगे और अल्लाह ताला इस घर को हिदायत का, इलाके की हिदायत का सामान बना देंगे। इसे फरमाया हर घर के अंदर अमल जिंदा हो, हर मर्द हजरात अपना वक्त निकाल कर बसी के हल्के में बैठने वाले बन जाएं, बसी की तालीम में बैठने वाले बन जाएं। इसी अतवा से घर की मस्तूरात यहाँ अपने मर्दों के साथ घर की तालीम में बैठे और एहतिमाम के साथ, कि जिस तरह हमारे लिए खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, इस तरह हमारे घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी पढ़ी जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पढ़ी जाना, आपकी ज़िंदगी हयात पढ़ी जाना, ये हमारे लिए एक ज़रूरत है। अगर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सीरत न पढ़ी और सहाबा कराम की, सहाबिया की ज़िंदगी का मुताला न किया, तो पता नहीं कैसी ज़िंदगी हमारी बन जाएगी। ये फरमाया जिस घर में, जिस जंगल में, जिस खेत के अंदर आदमी कोई मेहनत नहीं करता, वहाँ सांप बिच्छू पैदा होते हैं। अगर हमने दीन की मेहनत लाने की, अपनी ज़िंदगी में लाने की मेहनत न की, और हमने अपने बच्चों पर दीनदारी की मेहनत न की, तो ये बच्चे और ये इस तरह हो जाएंगे। हो जाए एक खेत है, उस खेत के अंदर आपने हल नहीं चलाया, खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाया, आपने उसे जुताई बुआई नहीं की, उसकी देखभाल नहीं की, तो वहाँ सांप बिच्छू हो जाते हैं, झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, जंगल हो जाते हैं, कांटे हो जाते हैं। इसी तरह हमारे घर में पलने वाले बच्चे ये जो है, इनके अंदर जब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफात ना आई, ईमान ना आया, सहाबा वाली सिफात ना आई, सहाबिया वाली सिफात ना आई, तो इनके अंदर ये बुराइयां पैदा होंगी, वो बुराइयां होंगी जो आप सोच नहीं सकते। जिस तरह उस खेत में सांप बिच्छू कांटे पैदा हो गए, इस तरह ये पैदा हो जाएंगे। अगर इनके ऊपर सही मेहनत हुई तो अल्लाह ताला इनको चांद सितारे के साथ चमकाएंगे। अल्लाह ताला इनको इनके जरिए से दुनिया को हिदायत का इनको सामान बना देंगे। इसलिए अपने घर की तालीम में अपने बच्चों को बिठाएं, उन्हें समझाएं। एक ज़माना ऐसा था कि शाम में दादा दादी बैठते थे, कहते कि बेटा पैर दाब दो। दादा पोता आता था, नाती आता था पैर दाबने के लिए, और दादा की खिदमत भी कर रहा, खिदमत का बचपन के जज्बा पैदा हो रहा, और उधर जो है बाप किस्सा सुना रहा, अंबिया अलैहिस्सलाम के, यूनुस अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उधर किस्से, कुरान के किस्से सुनाए जा रहे हैं, इधर भी ईमान बढ़ रहा, इधर खिदमत का जज्बा पैदा हो रहा। ऐसा माहौल हमारे घरों में फिर से जिंदा हो जाए, ताकि ये बच्चे जो घर में हमारे पल रहे हैं, ये हमारी रहमत का सामान बने, बरकत का सामान बने, ये हमारे लिए जो है रहमत का सामान बने। अगर हमने इनको दीनदारी न सिखाई, ये हमारे रहमत नहीं बनेंगे बल्कि जहमत बनेंगे। आदमी सोचता है मेरे बच्चे पल रहे हैं, ये मेरे लिए बुढ़ापे की लाठी होंगी, मेरा सहारा होगा। अगर दीनदार ना बनाया तो सहारा ये नहीं होगा, बल्कि ये सर पर बजने वाली लाठी होगी। अफसोस करेगा इंसान। इसलिए हर घर के अंदर तालीम का हल्का कायम हो, ये बुजुर्गों की फिक्र है। আলহামদুলিল্লাহ। মেহমান বলতেছেন যে প্রত্যেকের ঘরের মধ্যে এরকম তালিমের পরিবেশ কায়েম করা, তালিম যখন ঘরের মধ্যে এরকম তালিম হবে, তালিম এরকম কিতাবের তালিম হবে, কোরআন হাদিসের তালিম দর্শ হবে, তালিম হবে, বলে এরকম আলোচনা হবে, আমল হবে। তো এই ঘর তো এরকম ভাবে এরকম আসমানে ফেরেশতারা এরকম চমকাতে দেখবে, যেরকম আমরা আসমানে চাঁদ সূর্য কি আমরা তারকাকে এরকম চমকাতে দেখি। তো আসমানে যে ফেরেশতা আছে, যে ঘরের মধ্যে এরকম তালিম হয়, তালিমের পরিবেশ আছে, এরকম ভাবে আমলের পরিবেশ আছে, জিকির তেলাওয়াতের পরিবেশ আছে, বলে এটাকে এরকম ভাবে আসমানে ফেরেশতারা এরকম চমকাতে দেখে। এই জন্য তো সাহাবায়ে কেরাম এরকম কি করছেন, সাহাবায়ে কেরাম এরকম ভাবে বলে এরকম ভাবে আমল করছেন, শিখছেন, শুনছেন, আর এরকম ভাবে জমে গেছেন। তো আমরাও এরকম ভাবে সাহাবায়ে কেরাম
একরামের মতো এরকম কি করব, আমরা আমাদের এরকম জিন্দেগিকে এরকম ভাবে বানাইবো। তো সাহাবা একরাম ইমানের মধ্যে আমলের মধ্যে এরকম মজবুত ছিলেন। তো আমরা যখন সাহাবা একরামের আদর্শকে অনুসরণ করে চলবো, তো আমরাও এরকম ইমান আমলের মধ্যে মজবুত থাকতে পারবো। তো যেরকম সাহাবা একরামের পরিবেশ ছিল, এরকম আমাদের পরিবেশ হওয়া দরকার। বলে সাহাবা একরাম তো আমাদের অনুসরণ করণীয়, সাহাবা একরাম হলো আমাদের আদর্শ, আমাদের নমুনা। তো সাহাবা একরামের মা বোনরা কেমন ছিলেন, সাহাবিয়া কেমন ছিলেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেমন ছিলেন, এরকম জায়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা এরকম ভাবে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেমন ছিলেন, এরকম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, বলে এরকম সাহাবা কেরাম এরকম কেমন ছিলেন, মা বোনরা কেমন ছিলেন, তারা কিরকম জিন্দগি করতো, তাদের আদর্শ আমরা এরকম কি করব, আমরা তাদের আদর্শ এরকম ভাবে পড়বো, জানবো, মুজাকারা করব। তো আমাদের মধ্যে তাদের এরকম জিন্দগি আমাদের মধ্যে চলে আসবে। আর না হয়তো যে আমরা আন্দাজ চলি, আমরা এগুলি না পড়ি, না জানি এবং না শুনাই, তো আন্দাজ চলি, তাহলে কি হবে, তাহলে যেই রকম ভাবে মানুষের এরকম জমিন আছে, ফসলের জমিনের মধ্যে মানুষ এরকম জমিনে যায় না, জমিনের মধ্যে আগাছা হয়েছে, তো জমিনের মধ্যে আগাছা হয়েছে, ফসল নাই, জমিনের মধ্যে আগাছা হয়েছে, আর এই আগাছাগুলো জমিনের মধ্যে এরকম কিছুদিন পরে সাপ বিচ্ছু এরকম ভরপুর থাকবে, হিংস্র জানোয়ারে ভরপুর থাকবে, ওই জমিনের মধ্যে আর যাইতে পারবে না, ওই জমিন এরকম ভাবে তার জন্য ক্ষতিকর হয়ে যাবে। তদ্রূপ ভাবে আমরা যদি এরকম ভাবে সাহাবা একরামের জিন্দগি এরকম না পড়ি, না শুনি এবং আলোচনা না করি এবং আমাদের জিন্দগিতে না আনি, তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরা এরকম কি হবে না, দিনদার হবে না, এরকম কি হবে না, আমলদার হবে না। তো তারা এরকম ভাবে আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। যেরকম ভাবে জঙ্গলের মধ্যে এরকম ভাবে সাপ বিচ্ছু আছে, তারা এরকম ক্ষতির কারণ, এরকম ভাবে আমার পরিবারের লোকেরাই, আমার সমাজের লোকেরাই তারা কি হয়ে যাবে, বলে তারা এরকম আমার জন্য ক্ষতিকারণ হয়ে যাবে, তারা আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে, দিনের বিরুদ্ধে চলে যাবে, এরকম ভাবে বদ আমলের দিকে চলে যাবে, বদ আখলাকের দিকে চলে যাবে। তো তারা এরকম জাহান্নামে চলে যাবে এবং তারাই যাবে না, আমাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে এরকম ভাবে নিয়ে যাবে। তো এই জন্য মা বোনেরা বলতেছে যে আমাদের ঘরের মধ্যে এরকম তালিমের পরিবেশ কায়েম করা দরকার, দিনের আলোচনা করা দরকার, দিনের মুজাকারা করা দরকার, এবং সাহাবা একরামের মা বোনদের যে জিন্দিগি আছে এইগুলি বেশি বেশি আমাদেরকে এরকম পড়ার দরকার এবং জানা দরকার, এরকম আলোচনা মুজাকারা করার দরকার। इसलिए फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब किसी घर में बच्चे की विलादत हो, कान में सबसे पहले जो अजान की आवाज़ है, अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए, अजान की आवाज़ दाएं कान में, बाएं कान में इकामत की आवाज़। और फरमाया गया जब 7 दिन का हो जाए तो अकीका अल्लाह ने उसाद दी तो आप अकीका करें। उसके बाद फरमाया गया जब बोलने लगे तो उसे अल्लाह का नाम सिखाएं, कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सिखाएं। तो क्या फरमाया गया कि जब ये चलना शुरू करे तो मस्जिद का रास्ता दिखाया जाए। अब जब ये बोलना शुरू करे, इसे किस्से सुनाए जाए, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाए जाएँ, सहाबा कराम के वाक़यात सुनाए जाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, नमाज सिखाया जाए। सब 7 साल का हो जाए तो नमाज के लिए कहा जाए, और जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसे मारा जाए। ये तरतीब बताए। जब जो है शादी के लायक हो जाए उसे शादी की जाए। अब इस तरह बाप ने इसकी तालीम की, तरबियत की, नमाज सिखाया, इल्म सिखाया, तो ये सारी बातें सिखाई है। उसके बाद शादी का टाइम हुआ, शादी कर दिया। अब माँ बाप ने अपने बेटे का हक अदा कर दिया। अगर इसमें कोताही हुई तो माँ बाप मुजरिम होंगे अल्लाह के सामने। इसलिए सहाबा कराम के घरों में जब ऐसा माहौल था, उनके बच्चों में ये जज्बा पैदा हो गया था कि अल्लाह के रास्ते में जाने की बाजी आती थी तो पंजों के ऊपर खड़े होते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, पंजों के ऊपर खड़े होते ताकि बड़े नजर आए। ये जज्बा पैदा हुआ। हजरत उनका वाक़या खूब सुनते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मशहूर वाक़या है कि माँ ने सिखाया बेटा कभी झूठ ना बोला करो, झूठ गुनाह है, अल्लाह ने मना किया है, गुनाह कबीरा है। और वो मदरसे पढ़ने जा रहे थे, बड़ा लंबा सफ़र था। उनकी माँ ने अशरफी जो है उनके बगल में सीख दे दी और फरमाया बेटा कभी झूठ ना बोलना। माँ की नसीहत की। जा रहे थे, रास्ते में डाकू चोर मिले और सारे काफिले को लूट लिया। इनसे पूछा बेटा तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ। तलाशी लिए, कुछ नहीं मिला। कहना बेटा तुमने कहा हाँ है, मौजूद है, कुछ दिखा नहीं। कहा मैंने यहाँ रखा हूँ। डाकू ने कहा अगर न बता दे तो आपका सामान बच जाता, आपकी शर्फियाँ बच जाती, आपके टका बच जाता। फरमाया नहीं, मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ ना बोलना बेटा, कभी झूठ ना बोलना। तो हमने झूठ नहीं बोला। तो डाकुओं के ऊपर इतना इनके सच बोलने का इतना असर हुआ, डाकुओं ने तौबा की और माफ़ी मांगी। एक इतना छोटा बच्चा इसके दिल में इतना यकीन है कि झूठ बोलना गुनाह है, हम चोरी करें, डकैती करें, ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने उनके दिल के ऊपर एक जो है असर डाल दिया। सारे डाकू के काफिले ने तौबा की, सबका माल वापस किया और बहुत अल्लाह वाले बन गए। इस तरह माहौल बनाया था। जब घरों में माहौल बनाया जाएगा, बच्चों की जो रसूलुल्लाह से अखलाक सिखाए जाएंगे, रसूलुल्लाह से सीरत सिखाई जाएगी, तो इस तरह का जहन बनेगा बच्चों का, इस तरह का जहन बनेगा। মেহমান বলতেছিলেন সময় যে এরকম ভাবে বাচ্চাদেরকে এরকম তরবিয়ত দিচ্ছে। তো এক জামানা ছিল যখন এরকম ভাবে বাচ্চাদেরকে এরকম তরবিয়ত দেওয়া হতো ঘরের মধ্যে এরকম, বাচ্চারা যখন আসতো তো বাচ্চাদেরকে এরকম বলে এরকম বাপ দাদা তাদের এরকম পা টিপতো, মাথা টিপতো, আর এরকম তাদেরকে দিনের কিচ্ছা শোনাইতো। নূহ আলাইহিস সালাম কিচ্ছা শোনাইতো, ঈসা আলাইহিস সালাম কিচ্ছা শোনাইতো, হ্যাঁ এরকম ভাবে সুলাইমান আলাইহিস সালাম কিচ্ছা শোনাইতো, নবীদের কিচ্ছা শোনাইতো বাচ্চাদেরকে। তো বাচ্চারা এরকম কি হইতো, বলে বাচ্চারা এরকম উৎসাহ পাইতো, আদব আখলাক ঠিক হইতো, আর তাদের ইমানও ঠিক হইতো, হ্যাঁ তারা তরবিয়তও পাইতো। তা বলতেছে মেহমান বলতেছেন যে ছোট বাচ্চা যখন এরকম ভূমিষ্ঠ হয় তো তার ডান কানের মধ্যে আজান আর বাম কানের মধ্যে একামত দেওয়া।
দান কাজের মধ্যে আজান আর একামত দেওয়া, তো সে যখন এরকম বড় হয়, আস্তে আস্তে বড় হয়, তো এরকম কথা বলতে শিখে, তো তাকে এরকম কালিমা শিখতে দেওয়া, কালিমার তালকিন করা। আর সে যখন এরকম হাঁটতে শিখে, তো তাকে এরকম ভাবে মসজিদ দেখায় দেওয়া, মসজিদ দিকে নিয়ে যাওয়া। আর সে যখন এরকম ভাবে আস্তে আস্তে বড় হয়, 7 বছর বয়সে, তো তাকে এরকম নামাজে দাঁড় করাই দেওয়া। আর এরকম যখন এরকম সে বড় হয়, তো তাকে এরকম ভাবে উপযুক্ত হওয়ার পরে তাকে এরকম বিয়া শাদী করাই দেওয়া। আর যখন এতটুকু কাজ সে বাপ মা করে, তো সে এরকম ভাবে কি হয়ে যাবে, বলে সে এরকম জিম্মাদারি থেকে এরকম মুক্তি হয়ে যাবে। যদি এতটুকু না করে, তাহলে তো সে পিতা মাতা এরকম কি হবে, জালেম হবে, জুলুমকারী হবে। বলে এই জন্য মা বোনেরা, বলে এরকম আমাদের ঘরের মধ্যে এরকম পরিবেশ কায়েম করা। বলে আমরা তো এরকম শুনছি, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহর নাম কে না জানে, সকলেই জানে, বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনাকে তিনার মা কিরকম ভাবে তরবিয়ত করছে, তিনাকে যখন এলম শিখার জন্য এরকম কাফেলার সাথে পাঠাইছে, তো কাফেলাকে এরকম লুট করার জন্য এরকম ডাকাতের দল, চুরের দল, তারা এরকম কাফেলাকে আটকেলো, কাফেলাকে এরকম লুট করলো। তো ওই বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করছে, আব্দুল কাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে, তোমার কাছে কোনো কিছু আছে কি? তো এরকম বলতে, হ্যাঁ আছে, আমার কাছে আছে। তো তাকে চেক করা হলো, দেখা হইলো যে তার কাছে কোনো কিছু আছে কিনা। বলে চেক করে তো কিছুই পারে না। তো বলে যে তোমার কাছে তো কিছু নাই। বলে না, আমার মা আমার আস্তিনের মধ্যে এরকম 40টা স্বর্ণ মুদ্রা এরকম সেলাই করে দিছে, তো সে এরকম দেখায় দিছে। বলে এই দেখো, এই যে 40টা স্বর্ণ মুদ্রা। বলে তো এরকম ভাবে যখন এই কথা বলছে, তো এরকম ডাকাতের দল বলতেছে যে তুমি সত্য কথা কেন বললা, তুমি যদি না বলতা তাহলে তো পারতা, তাহলে তোমার এগুলি বাঁচা যেত। তো সে বলছে, আমার মা বলছে আমি যেন মিথ্যা কথা না বলি, কখনো যেন মিথ্যা কথা না বলি, আমার মার আদর্শ এটা, আমার মার নসিহত এটা। বলে এরকম ভাবে যখন বলছে, তো ডাকাতের দল কি করলো, ডাকাতের দল এরকম তার সর্দারকে গিয়ে বললো যে এরকম সর্দারজি, এরকম ভাবে এক বাচ্চা, সে এরকম ভাবে তার কাছে 40টা স্বর্ণ মুদ্রা, তো সে এরকম ভাবে আমাদের কাছে সত্য কথা বলে দিছে। তো বাচ্চা সত্য কথা বলে ডাকাতের দল এসে সর্দার সাহেব বলতেছে যে তুমি সত্য কথা কেন বললা? বলে সত্য কথা বলা তো এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, আর এই আল্লাহর হুকুম, আর আমার মায়ের নসিহত, এই জন্য আমি সত্য কথা বলছি। তো বলছে যে এই বাচ্চা যদি সত্য কথা বলে, বলে কোথা থেকে শিখছো? বলে আমার মায়ের কাছ থেকে শিখছি। তো ওই ডাকাতের দল কি বললো, যে রিজিকের লিখতে আল্লাহ তাআলা এক বাচ্চা সত্য কথা বলছে, তা আমরা কেন এরকম লুটতরাজ করবো? তো তারা তওবা করছে, তওবা করে বলে তারা এরকম কি হয়ে গেছে, বড় আল্লাহ হয়ে গেছে, তারা এরকম ভাবে বলে বুজুর্গ হয়ে গেছে, সকলে এরকম বুজুর্গ হয়ে গেছে। তো দেখেন কিসের দ্বারা হয়েছে, বলে এক বাচ্চা তার ঘর থেকে এরকম মায়ের কাছ থেকে তরবিয়ত পাইছে, ওই বাচ্চার উসিলায় বলে ওই রকম ভাবে সমস্ত ডাকাতরা এরকম কি হলো, ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে তারা আল্লাহ হয়ে গেল, বুজুর্গ হয়ে গেল। বলে এই জন্য আমরা যদি আমাদের ঘরের মধ্যে এরকম আমল করি, তো আমাদের বাচ্চারাও এরকম কি হবে, সত্যবাদী হবে, এরকম ভাবে বলে আমলের এরকম কি ভাবে বলে জড়িয়া হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের ঘরগুলিকে ওই রকম ঘর বানানো। अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को अल्लाह के अजाब से, जहन्नम की आग से बचाओ। तो अल्लाह ताला सबसे पहले हुक्म दे रहे हैं अपने आप को, अपने घर वालों को। तो ये औलाद हमारे पास, ये हमारी अमानत है। अल्लाह ताला इस अमानत के बारे में पूछेंगे कि क्या कलमा सिखाया था, नमाज सिखाई थी, ईमान सिखाया था कि नहीं। अल्लाह इसके बारे में पूछेंगे। इसकी हम तरबियत करें, औलाद की हम तरबियत करें कि सिखाएं, ये इस तरह किया जाता है, खाना इस तरह खाया जाता है, हमारे नबी की सुन्नत ये है, लिबास ये है, इस चेहरा मोहरा इस तरह बनाया जाए, इस तरह चला जाए, इस तरह घर में आया जाए, इस तरह बात आ जाए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सुन्नत बचपन से इनको सिखाएं। एक दिल्ली में, हिंदुस्तान में दिल्ली में एक जो है बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी मज़ार है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। बड़ा मशहूर वाक़या है, इससे पहले मैंने सुनाया कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो जो है छोटे बच्चे थे, मदरसे जाते थे और वापस आते मदरसे से, कहते बेटा, माँ से कहती अम्मा मुझे खाना चाहिए। तो अम्मा कहती बेटा खाना तो अल्लाह देते हैं, इस तरह ईमान बाया आता है, इस तरह मश्क कराए थे, अमली मश्क, खाना तो अल्लाह देते हैं, अल्लाह से मांगो। बेटा वजू करता, नमाज पढ़ता, अल्लाह से कहते अल्लाह ताला मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी चाहिए, खाना चाहिए। और इधर जो है चेहरे पे हाथ फेरने के बाद, दुआ के बाद माँ खाना इधर रख देती, नमाज से फारिग होने बाद खाना खाता और फिर दुआ कर लेती, फिर मदरसे चला जाता, फिर वापस आता, अम्मा खाना तो अल्लाह देती, फिर नमाज पढ़ता, फिर खाना अल्लाह माँ रख देती। इस तरह एक ज़माना गुजर गया, एक मरतबा माँ घर पे नहीं थी, बेटा आया और रोज़ाना के मामूल के मुताबिक इसी तरह ऐसा किया कि आया, वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे खाना चाहिए। और नमाज से फारिग होने माँ खाना उसी अलमारी में रखा हुआ था और गया बेटा, खूब जम के खाया। उसके बाद जो है बड़ा लजीज खाना, माँ उधर रो रही अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला आज मेरे बेटे का यकीन ख़राब हो जाएगा, अकीदा ख़राब हो जाएगा, अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से तरबियत की थी, अल्लाह इसकी ला रख कर। माँ की आंसू, माँ की दुआएं, इधर बेटा दुआ कर अल्लाह से, अल्लाह मुझे खाना चाहिए, अल्लाह मुझे खाना चाहिए। और अल्लाह ने उसे उसके लिए खाना उतार दिया, अल्लाह ने खाना दे दिया। फरमाया जब माँ वापस आई घर में, कहा बेटा आज तो भूखा रह गया होगा, आज खाना नहीं खाया होगा। माँ मैंने रोज़ की तरह आज भी खाना खाया होगा, लेकिन अम्मा आज का खाना बड़ा लज्जत वाला था, बड़ा अच्छा खाना था, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं देखा।
तो इस तरह अल्लाह ने जो है, अल्लाह ने राय रखी, अल्लाह ने उसके खाने का इंतजाम किया। इस तरह अपने बच्चों की तरबियत क्या करें, इस तरह तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे बच्चे मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा अजमेरी, बख्तियार काकी, अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग बनेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह अपने बच्चों की तरबियत पर खास ध्यान रखा करें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू या वमन हया, अल्लाह ने फरमाया इसी एतबार से या अय्युहन्नास बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो अल्लाह ने दिया है आपको इल्म, जितना अल्लाह ने आपको समझ दी है, जितना दीन के बारे में आपको बताया है, उतनी तरबियत आपके ऊपर ज़रूरी है। और हर शख्स को इतना इल्म हासिल करना कि हलाल हराम की तमीज़ हो जाए फ़र्द है, फ़र्द। और अपनी औलाद की तरबियत हासिल करना ये भी फ़र्द है। তো মেহমান বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ, যে আল্লাহ পাক কোরআন পাকে ঘোষণা করেছেন কোরআন আল্লাহ তুমি নিজে বাঁচাও আগুন, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও এবং তোমার পরিবার পরিজন আপনজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। বলে এই জন্য আমাদের সকলের জন্যই ফিকির করা যায় আমি নিজে কি করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচি এবং সন্তানাদি পরিবার পরিজন যারা আছে তারা কি করে আগুন থেকে বাঁচে। এই জন্য আমার ঘরের মধ্যে এরকম পরিবেশ করা দরকার। বলে এক বুজুর্গ যার নাম বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমরা সকলে অনেকেই নাম শুনছি, প্রসিদ্ধ বুজুর্গ। বলে উনি কি করছিল, উনি যখন ছোট সময় এরকম মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করে তো উনার মার কাছে যায়, উনি বলতো মা ওকে খানা দাও, খাবার দাও। তো মা বলতো খানা তো আল্লাহ দিবে, তো আল্লাহর কাছে চাও, আল্লাহ তো খানা খাওয়ানোওয়ালা। তো সে এরকম ভাবে উজু করতো, এরকম ভাবে উজু করে নামাজে দাঁড়াইতো, 2 রাকাত নামাজ পড়তো আর দোয়া করতো, দোয়া করে এরকম হাত চেহারার মধ্যে এরকম কি করতো, মাসে করতো। আর তারপরে এরকম যাইতো, তো ফাঁকে দিয়া তার মা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে এরকম খানা রাখতো। এরকম প্রতিদিনই করে তো সে এরকম খানা খায়, এরকম আমল করে খানা খায়। তো এরকম একদিন মা বাইরে চলে গেছে আর আসতে পারে না, দেরি হয়ে গেছে, খানা রক্ত হয়ে গেছে, ছেলে মাদ্রাসা থেকে আসবে আর এরকম খানা খাবে। তো মা পেরেশান হয়ে গেছে, হায় আমার এতদিনের সাধনা, এতদিনের মেহনত বুঝি আজ এরকম ভাবে চলে যাবো। আয় আল্লাহ তুমি কি করো, আমার লাজ রাখো, মেহনতের লাজ রাখো, আমার ছেলের একিনকে এরকম মজবুত রাখো, ইমানকে ঠিক রাখো। আজকে যদি খানা না পায় সে এরকম ভাবে কি করবে, সে তো এরকম তার একিন দুর্বল হয়ে যাবে, ইমান দুর্বল হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ আপনি কি করেন, আপনি আমার ছেলের ইমান আমলকে হেফাজত করেন। তো আপনি কি করেন, আপনি খানার ব্যবস্থা করে দেন। এদিকে মা কাঁদতেছে আর এরকম জোর জোর করে আল্লাহর কাছে কাঁদতেছে, চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে। আর এইদিকে ছেলে এরকম আমল প্রতিদিনের মতো আমল করে ওইরকম নির্দিষ্ট জায়গায় গেছে, গিয়ে দেখা যায় এমন খানা, এইরকম খানা, সুগন্ধিময় খানা, সুস্বাদু খানা, জান্নাতের খানা বলে এরকম আসছে। আর সে এরকম ভাবে খানা খাইছে। মা পেরেশান অবস্থায় ঘরে যখন ফিরা বলতেছে বাবা আজ তো তুমি খাও নাই মনে হয়। তো ছেলে বলতেছে না মা আমি তো খাইছি, নির্দিষ্ট সময়ে আমি খাইছি, আমি এত মজাদার খানা খাইছি আজকে, যে মজাদার খানা আর কোনোদিন খাই নাই, এত মজাদার খানা আমি খাইছি। বলে এইরকম ভাবে কি করছে, তো ঘরের মধ্যে যখন এরকম ভাবে তরবিয়ত হয়েছে, এরকম ছেলের জেহান বলছে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে কি করছে, তার ইমানের মধ্যে মজবুতি দান করছে, আমলের মধ্যে মজবুতি দান করছে। আল্লাহ তাআলা গায়েব থেকে এরকম আল্লাহ তাআলা গায়েবী খাজানা থেকে এরকম খানা পাঠিয়ে দিয়েছে। তো আমাদের ঘরের মধ্যে এরকম কি করব, আমরা যখন এরকম ভাবে আমাদের ঘরের মধ্যে ইমানি আলোচনা করব, ইমানের দিকে আমলের দিকে আমাদের সন্তানদেরকে উঠাইব, তাহলে কি হবে, তো আমাদের ঘরের আমাদের সন্তানরা এরকম কি হবে, বলে ওই বখতিয়ার কাকির মতো, মুইনুদ্দীন চিশতির মতো, আব্দুল কাদের জিলানীর মতো এরকম আমলুল্লাহ হবে, এরকম ইখলাসুল্লাহ হবে, এরকম ভাবে ঈমানুল্লাহ হবে। এই জন্য আমাদের ঘরের মধ্যে এই ফেজা কায়েমের জন্য আমাদেরকে এই মেহনত করা জরুরি দরকার। इसलिए हम सब आज बगैर कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों की तरबियत पर ख़ास ध्यान रखेंगे और अपने आप को ईमान पर, आमाल पर कायम करने के लिए ईमानी मजालिस, ईमानी हल्के हम घरों के अंदर कायम करेंगे। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं या अय्युहन्नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ लोगों किस चीज़ ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है, किसने कह दिया तुम्हारा रब करीम नहीं है। वो अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, थोड़ी मेहनत पर अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं, थोड़े मेहनत पर अल्लाह खुश हो जाते हैं। इसलिए हम अमल करके अल्लाह को दिखाएं, अल्लाह के यहाँ अमल कबूल है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला किसी की शक्लों को, किसी की सूरतों को नहीं देखता, किसी जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह दिल को देखते हैं और अमल को देखते हैं। दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की आज़मत है, और अमल हाथ पैर जिस्म के आज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आमाल सालिहा करने पर उठ रहे हैं, तो अल्लाह इस शख्स के राज़ी होंगे। ये कहीं के रहने वाला हो, ये हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, दुनिया की किसी मुल्क का, अरब का हो, यूरोप का हो, कहीं का हो, अल्लाह की ये बंदी अगर अपने आमाल के जरिए से, अपनी ईमान के जरिए से अल्लाह को खुश करी, तो अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे वलकुम फीहा मा तशही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। ए मेरी बंदी हम तुमसे राज़ी हो गए, तो हमसे राज़ी हो गई। ए मेरी बंदी हम तुम्हारे लिए बशारत
खुशखबरी देते तुम मेरी जन्नत में आ जाओ, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरी नेक बंदों में आ जाओ, मेरी जन्नत में आ जाओ। तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, जन्नत में पहुंचाएंगे, लेकिन पहले ईमान सही हो, आमाल सही हो, ये और अल्लाह के मनहियात से, अल्लाह के मुनकरात से हम बचे। जिन चीज़ से अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झांक के देखा जहन्नम के अंदर, फरमाया मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा अक्सर जो है औरतों को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ औरतों सदका दिया करो, पर्दे का एहतमाम किया करो, और जो है अपनी जुबान की हिफाजत किया करो, अपनी नज़रों की हिफाजत किया करो। तुम्हारी जो है बदजुबानी की वजह से अक्सर औरतें जहन्नम में जाएंगी। इधर की बात उधर लगा दी, उधर की उधर लगा दी, कीना रखा, कपट की, चुगलखोरी की, गिबत की, या इस तरह की बातें कर करके ये जुबान गंदी हो गई। फरमाया गंदा दिल और गंदी जुबान वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए हम तौबा किया करें, इस्तिग़फ़ार किया करें। अल्लाह ने नबी फरमाया कि इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ो, सदका दिया करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। इसलिए इस्तिग़फ़ार करते रहा करें। सुबह शाम के तस्बीहात बताई जाती है कि सुबह 3 तस्बीह हम कम से इस्तिग़फ़ार की 1 मरतबा, और तीसरा कलमा की। इसी एतबार से जो है दुरूद शरीफ की सुबह शाम की तस्बीहात हम पाबंदी किया करें, कुरान की तिलावत की पाबंदी किया करें, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उससे हम बचा करें, और जो है पर्दे के तमाम कहा है उस पर्दे को किया करें। फरमाया इस तरह अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे घर में पढ़ने वाले बच्चे भी इंशाल्लाह जुनैद बगदादी होंगे, इंशाल्लाह ये राबिया बसरिया जैसे होंगी, इंशाल्लाह ये जो मारिया क़िब्तिया जैसी होंगी। ये हमारी बच्चे बच्चियाँ जो है इंशाल्लाह इनके ज़रिए से आलम में अल्लाह ताला, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला काम लेंगे। इसलिए अपने घर के माहौल को हम खुशनुमा बनाएं दीनदारी के एतबार से। মেহমান বলতেছেন যে আমাদের ঘরের মধ্যে এরকম ভাবে ইমানের পরিবেশ কায়েম করা, ইমানের মজলিস কায়েম করা, তালিমের পরিবেশ কায়েম করা। যখন আমরা তালিমের পরিবেশ কায়েম করবো তো আমাদের মধ্যে এরকম ভাবে আমলের জজ্বা আসবে, ইমান মজবুত হবে। এই জন্য বলতেছে আল্লাহ তাআলা এরকম ডাক দিয়ে বলতেছে, হে মানুষ, হে মানুষ, ইয়া আইয়ুহাল ইনসানু মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম, হে মানুষ তোমরা কোন রবের থেকে, তোমরা কোন দিকে দৌড়াইতেছ, তোমরা কেন ভাগতেছ রবের থেকে, দয়াময় রবের থেকে তোমরা কেন ভাগতেছ, আসো আমার দিকে আসো। মানুষ তো এরকম জাহান্নামের দিকে দৌড়াইতেছে, হ্যাঁ বলে এরকম ভাবে বিভিন্ন দুনিয়ার দিকে দৌড়াইতেছে। তো আল্লাহ তাআলা মানুষকে এরকম ডাক দিয়ে বলেছে তোমরা আমার দিকে আসো, আমার দিকে দৌড়াচ্ছে। আমার থেকে এরকম দয়ালু, আমার থেকে এরকম ভাবে দয়ালু আর কাউকে পাইবা না, না দুনিয়াতে পাইবা না আখিরাতে পাইবা। আমি দয়ালু আল্লাহর দিকে তোমরা দৌড়ে আসো, আমার থেকে তোমরা ভাগো না। এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা নিজে ডাক দিয়ে বলেছে। আর এরকম যখন আমরা এরকম ঘরের মধ্যে এরকম ইমানের পরিবেশ, আমলের পরিবেশ কায়েম করব, তো আল্লাহ তাআলা এরকম ভাবে আমল করতে থাকবো, তো আল্লাহ তাআলা তো ডাক দিয়ে বলবে, হ্যাঁ তোমরা আসো আমার এই তো এরকম জান্নাতের দিকে, হ্যাঁ যে জান্নাত এত সুন্দর, এত সুন্দর জান্নাত তোমাদের জন্য বানাইছি, বলে সেই এরকম আমি যাই হই না কেন